ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 72ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷରେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ସେବା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାରିଛକଠାରେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାରିଛକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୁବନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ନିଜ ହାତରେ କୋଦାଳ ଓ ଜାତୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ 21 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ଚାରିଛକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ନିମାପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା, ଚାରିଛକ ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅଭୟ ନାୟକ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି 2 କାଉନ୍ସିଲର ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର, ଅକ୍ଷୟ ପରିଡ଼ା, ବିଲର ମୁଖୀ, ଗୋପ ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁନୀଲ କାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଜେପିର ଚାରିଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 72तम जन्मदिवस। ये 72तम जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पक्ष भावे माने। सेवा पक्षर प्रथम दिन सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 पर्यंत ये 15 दिन चलिबो। आज प्रथम दिन रे चारिछक डाक्तरखानार कैंपस को कार्यकर्ता माने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व समस्ते मिसी प्रधानमंत्री कही मो जन्मदिन रे सेवा ही करिवार अछि। तेणु आमे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आह्वान रे समस्ते घंटे श्रमदान करी डाक्तरखाना जोठी लोक यातायात करेंगे, लोकों स्वास्थ्य करेंगे, सब ताकू ठीक करने एक प्रचेष्टा कलु। आग को लगातार भावे आम अंचल थिबा समस्त डाक्तरखानार सफेई हब, आम अंचल थिबा महापुरुष प्रतिमूर्तिर सफेई हब, जिल्ला रे रक्तदान शिविर हब एवं प्रति पंचायत रे वृक्षरोपण कार्यक्रम हब। अक्टोबर 2 जो दिन सरीब से दिन युव मोर्चार त्रिरंगा पदयात्रा हब। तेणु आमे समस्ते आज दिन 72तम जन्मदिन को सेवा पक्षर प्रथम दिन पालन करने आज चारिछक कैंपस रे उपस्थित अच्छु। आपण मानकर प्रिय नेत्री प्रभाती अपा आपण माध्यम किसी सूचना दौले आमर यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मुख्यर परदा आज 72तम जन्मदिवस उपलक्षे आह्वान क्रमे आदेश क्रमे एवं आशीर्वाद क्रमे आम बर्तमान समस्त कार्यकर्ता धरी तृणमूल समस्त वार्ड सभ्य, पंचायत सभ्य, जोन सभ्य एवं एनएसी सभ्यवृंद मान धरी आम दुई नेतृत्व बर्तमान सफाई कार्यक्रम आम आगे नेउछु एवं आज 17 तारिख ठारू अक्टोबर 15 तारिख पर्यंत ये कार्यक्रम सेमती चालू रहिबो। रक्तदान शिविर कार्यक्रम चालू रहिबो। गरीब खटिका दिन मजुरिया पाखे जाकर भारतीय जनता पार्टी बर्तमान तार समस्त कार्यसूची को पहुँचेब एवं निश्चित मत भारतीय जनता पार्टी आगबराई रहिबो। एवं आपन देखिए 72तम दिवस 72 माने 7-2-72 आपन 7-2 की मिसेले 9 होउचे। 9टा हला शुभ संकेत एवं 9टा एइति शुभ संकेत मु आपन मानक आगे मीडिया भाई मानक आगे कहबा को चाहे 9 के 9 9 2 18 8 के 9 9 2 27 7 2 9 9 3 36 6 3 9 9 4 9 3 27 7 2 9 9 5 9 36 6 3 9 9 5 45 5 4 9 954 5 4 9 9 9 81 8 के 9 9 10 90 9 9टा शुभ संकेत भारतीय जनता पाई शुभ संकेत। आम निश्चित भारतीय जनता पार्टी समग्र ओडिशा रे जयलाभ करिबो, शासन करिबो, राजगादी फेरिबो। जय जगन्नाथ। शिशिर कुमार स्वाईं को रिपोर्ट, लाइव कलिंग खबर।